Bonsoir, Mandem Peresesi Mangando, Okmalasa, Dugunyana Mini, Sa, Mandem Peresesi, Neteta Nete Morocho, Halin Netira Neteta Fana, Wani Okmakan Kele de Fo, Meto Okmakan Fana, Yani Duguli Chante Bouge Gabon Kumakanga, Mandem Peresesi Nana, Okmala Ate Gringriana Gringrila Abismaya. Est-ce que? Malion, Soubara Mousso Tere Djougou c'est un borotile jolima. Mademoiselle 60 barika bane jugu sago pom pokolo fadon sena samara kote nyete mande kono jugu mande peresesi nana itogo te bone da kono de fo ka djien ba itogo te bone da kono parce que depuis domina ni bonga djena tekala iten dusukun yere la nete mo fe itogo te bone da kono itogo nya haram ko masara mani le haram jugu ka bla jamana makono ni itogo de haramuti itogo nyugu benela akabon da kono mais c'est à dire que malika family shika problème teniye c'est-à-dire que ta mogo tata kanolu dondo kumala aide o mogo bebo ala ban e ma fo ki flan ne ki ne de nyogo ta face à face e ma fo ko c'est-à-dire ko vie privée de be bolo ko ne ma de prestasi ga vie no le no ki na boka ne ga vie de ira c'est-à-dire ametani o domaine de tie togota la muso togota la malika family ko kelete aide fimba contre chou baga muso ta tiene sans c'est-à-dire Mademoiselle 60 barka bane den de Paris Sunguru barasi direct oredo e ma fo de kibe kana Sunguru ban defensita kuma imbeto dia mangami na dernière minute la oredo ne bola ne Sunguru bo ira réseaux sociaux sans faire non c'est-à-dire hali ni djien bana chini malien milieu kolona la abe fo ko deni do temena ka bora ka e keleke ko jene adabla djien wono ka bora ka ya sigi ka yo keleke djien wono wo boraji fo ka tane shudo boraji be continuer ne makata parce que ne sababu la mo be ga siram bika boka jene ake ne bora ngone be jene adi keleke ni muso de nana ko ne che munu yira munu be ka jene ya keleke ne muso munu yira muso munu be ka jene ya c'est-à-dire ani chokoroba pervers danga de jugu sago munu be wani mo den fitinu ye kone olu ka furu sa kone olu yira diena ni musokoroba barika bane Sunguru badati bane jushi jele fe beninga diena tigache ni le mukela mo dama mi sababu ya kata malila kunchili taba ni e police ka indicateur di wallahi maraka den chama segira kata malila ni muso ine kumbetaka c'est-à-dire kata maraka den nunu kutu nyefo police ye police ka indicateur de ni papier tibulo maraka den chama ba den segira kata malila ni sababu la ima depuis nana français été lafia fo kata dien ba etese ka lafia ika diena tigebe ifla mo a bebe so lafia le ngolo ali bebe shekulukulu ndi kono ni yam kera mo sababu mi sababu ye ka bo français ngata malila kunchili taba aya fo dien yoro ko ne mandem peresesi de afo ye ni na kumbetaka c'est-à-dire papier tan chema papier tan musoma abeti la police la police beti ta foso ki black ata malila e ma ka diena tigebe kera esheki ya bola ama ina duna ko la Kenya e ma ina figi doa dugutila doa koma juwala doa amana do jekulula aba jekulu tien ani mama mana teriake abe bla mala c'est-à-dire malika mino to bida shuni kle mo mbe malika fana bandeni ili olutigu debe allié mo mbe boki dafa malika la e no tigu debe allié akada achete réseaux sociaux ga amusote réseaux sociaux ga ki de la malika fa ana bandeni ou bien malika family element nyene do fana bandeni ko de mandem prestasi fo kata dinya bakinde be mayake achete amusote ngodi horonye ele singa keke be malika fe choko dime malika ko fe mo e to lu fe e ga malika fe mo amnu be malika fe to lu fe e go fe mu fe na figi de o mu Sunguru ba de fe o mu barka bane de ya fe mandem prestasi mangano ngome na ni dondoni ni sampere cha ala te giringiri ko mandem prestasi c'est-à-dire ki tere muso do be no kino chebora mandem prestasi ko kumala ka to tigi to fo ni ma tigi to fo ala ka sampere no ishi jema na ka chi ka yereke boy na na che ka photo bla ka tere muso to fo aiwa mandem prestasi tere muso ni chebe bo awo o dajara ne la sona drambe ina fo no dongo de be bo ibi isigi sadiri mba do ta mba bota ifa dum pour ka ti ifa kuma fo ni ba e nyamoko dindi e ba e soro nyamoko dindi ade la kenema mo e ba e la na de ba de to wo la français mais ma wo le français yere da bara da fani de i ba de to wo la français mais e ma wo le français ko na nge baka c'est-à-dire aba fatiko de mella aka orger e baka orger de e c'est-à-dire e ni ba ere be kuma kanga sanyo fe parce que e na kunkunte dien wono mune dengele kama malion ni muso tere jugu mi fle mademoiselle 40 mi fle tete jugu mi fle ni c'est-à-dire i ba dogo muso i ba balima c'est-à-dire pigini Sénégal i kumbo fe
Il y a qui est Dakar non, il me pique ni fait Sénégal. C'est-à-dire à Fouroutier la sana drambi. Mouyi boy en doukono. Ni no o de o tchetram ne li sans vedi la sana drambi. Il no trab ne li sans vedi. Il bat balma. C'est-à-dire en o kata ne li sans o tchet. Ali chini ino te jike nyogon teke kono oyo kwa du kolomaro teke sadri ne mani sige rezo wa kiba fo ko mugo ni mugo na tere so chebra no ni mi bora ebe na mfo ne ka jena teke be make sadri ko mugo be jene yake kasani kasabe bo e ka jena teke be gemi ni san bi ora jina ngono depuis ala ye daji make ikuna ebe muna ni jene yake ibe mudengele ni jene yake ni mugo fulbula ki bla jien wono fenkele mi na bi bo jene yaka ni be se ga bo ki disi goshi horon keneka fa keneka jien manyena ki disi goshi konte jene yake foka so muso ba kora be furu de la e dun te se ga bo ga fo mo ya ki e vierge de parce que il dali a fo réseaux sociaux kele insan fe ano c'est-à-dire ki e kono soro bugotigi yala i ko kono inde mo yi tonto inde o kono da ila ni fa yi genga bo du kono ma de princesse mangadu o de subhana de inde i o de inde folo du mene ka bo diena tike en kono la o de fa kunye o de yo ni o de so nyamo ya di fe c'est-à-dire nyamo ko de nyani jene ya de o de na se imao man de princesse mangadu o de sera ka wola ayi o de ma wolo diena tike kono depo do foka da bima e be jene ya de la chao che sere ma ka kulushi be la nga be kulushi be la jene ya de kan sambi woro i flan bebe misiri de kono wakati na olube sele ile bo ni sigi kibe kuma ne ga villa ache alhamdulillah rabbil alamin ngoni ni chebe senyo kuma masara manimbe baraji de sebe ikuna ate ma ko jene yakui ne nga jena tiga wakati do keke ne kume furu de kono ni ne chebe na de kafunyo ala ke c'est-à-dire ala be baraji de sebe ga tadi ngode kama ne de munu wuro de onye furu de ne olu wolo ko luda jena tiga kono la men disi gusungule ka jeni la rabeta mais ale ka sunguru baya sinfe e ma se ka kono soro ka kono ta ka ban parce que baramada e minelendo ki ishira ta nogo ka c'est-à-dire ka je faut ka jelen gese ka bla ila be bombe doye ka chi e jelen no de tellement ki jelen no iga animateur mi me malla ko babani ko nyanya iga animateur mi be malila mi de ki shiba ka wori blaga ta do animateur ma o kuma la ka ginta na wuliwa ka ginta jo asenga wa awa ginta jo gelamba wa police nga ja kuma senga ja ibo warchi bala kuma mina ngoyo kono da aka barakela la nyokona muso jelemba suma kadi ebe na sa chemi no fe ne no be nyon fe o sera ka baragala de ma tellement que kasa anticarbonique bi koro donc wera ma différence donc oni mo me so kon la nyona o kono da ka baragala la nyi ku mitaka babani kone de wole ka kashi obolo okumala bo ke ga foko man de princesse e ganu tike hali babani kone be ni yoro me sa foko ndeni nyeni kuma bomi man de princesse manganu e ma foka ngata ni vie privée kono na de ya ne le biga vie privée tambadi mo ma fufala ki ibi shiba munu be tu sigi kini to duni to duli fe ku sigi mana kan fola o lu tene ka vie do kuma te kata la kaliye malion quoi c'est-à-dire ko jimo on a ni fait jimo de ni fo jimo de ni bota malion jimo tene ka adresse donné jimo tene ka adresse donné wa jimo na ne fait jimo na ne fait chien kele ni ala wa jimo na ni mi ka ne fait chien kele ni ala la ama teme 3h kan jimo na ne ka anniversaire ka donné tonton ka bana ko bien parce que bara madame na ni be kuma be mo goro de ni mo be se ka sere atike mo tonton ka bana terika o be kuma ne fian jimo na presque 23h kuma ne fi ne de nga city go tigi black ata jimo ta fi ma war sara de jimo era de a war sara jimo se bitola ka tatuguni jimo bona ne fian vers les 0h30 ou 1h ka se ka ta fi ne ka city go tigi na jimo ta dala jimo tene adresse do akle krente ne ga adresse do ne de adresse di nga city go tigi ma atara ta me jimo era de ayere ka war sara parce que il faut que je précise parce que ne go city go ta mo ko réseau la kuma do awan na ta yele ma ko fi mango ko ay city go ta ka di jimo ma fu ay de jimo era de ayere ka city go warbo mais ne de ka city go tigi tara jimo ta ka tabla ka tla ka jimo ta ka segi ganan c'est à dire ka ta segi ni jimo et tout jimo kle krente ne ga adresse do wa jimo ka kuma fo lente ne ga adresse de wa ko jimo na ne fe ko jimo na si ko ka fota ka ta jimo te de munu tara finyena afu nyena kone de afo ko lu de afi parce que bara madame na mo ko ibi ga kuma fo bi mi ba kuma me wa yele ma kata na nyefe iga kuma yele ma kuma bora yoro mina iba do kuma bora yoro mina ne be nga kuma bora don we akwa na fo ko be kuma munu ko c'est parce que ko jimbo beta ani jimbo bela nyona ça dire aye jimbo bla kan neni mais ni barka bani do galuntige la kala banti tete kule ko te nyete mande kono jugu musokoro ba barka bani jushi jele beta suma bla i jushi la ka mene avec gien benyana ibi si
k'i bɛ ne ba neni e ne ba bɛ se ka kɛ den suguya kelen ya fo k'i sa ne ba bɛ furu de dɔn ne ba ye furu de kɛ c'est-à-dire k'i bɛ bɔ k'i b'i sigi daba denya la saraka denya la i ye ɲamɔgɔden o tɛ ne nɔ ye c'est pas parce que i ye ɲamɔgɔden k'i bɛ bɛɛ kɛ ɲamɔgɔden in nɔfɛ ne ma de princesse tɛ n ba den fɔlɔ ye dɛ yanni k'i sigi danga denya kan fɔ la jugu sago kan denya fɔ la faden sago kan denya fɔ la kɔtɛ ɲɛ tɛ manden kɔnɔ juguya kan fɔ la i bɛ ko ɲɛɲini ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ ne tɛ n ba den fɔlɔ ne ba den fɔlɔ bɛ nafigi escroc barika bannen jugu sago den i ba n'o y'a si ban kɔnɔta la kɛnɛma o tɛ ne ma de princesse nɔ yan ne ba bɛ furu de dɔn wa ne ba ni ne fa saya de ye ne ba ni ne fa fara wa o sara fana o tɛmɛlen kɔfɛ la ne ba tun ye denmisɛnnin de ne fa bɛ taa kuma min na wa hali ne ba bɛ furu de la n filɛ nin yɔrɔ min na komi sisan ne ba tɛ jɛnɛya dɔn ne ba tɛ jɛnɛya kɛlɛ depuis e wolola e bɛ jɛnɛya la f'i san 60 i filan bɛɛ ni disa de bɛ yen c'est-à-dire ka taa don misiriw kɔnɔ k'u sigi ka seli ka duwawu ta mɔgɔ ye mɔgɔ si tɛ ka dangadenya la n ko c'est-à-dire denmisɛnnin fitininw olu de bɛ taa e ka so ka t'i tereke i ka li kan ye i t'o fɔ mɔgɔ ye dɛ denmisɛnnin fitininw olu de bɛ taa sɔrɔ f'i ka so kɔnɔ c'est-à-dire k'u tereke i kan n'u bɔra olu de bɛ tila ka n'a fɔ an ɲɛna yan dɛ mɔgɔ si t'u ɲininka n'u bɔra u yɛrɛ de bɛ tila ka n'a fɔ an ɲɛna jagoya tɛ e ka nin filan kɛ ne yan i bɛ filan kɛ ne kɛ ni ne ɲɔgɔnna de bɛ taga c'est-à-dire kulusi b'e la k'e tereke ne filan bɛ kɛ ne fila bɛ kɛ jɔn ye mande princesse dɛ Asuma bɛ bɔ i ɲɛ tɛ nin fini na ni fini ne kasa n ye nin fini bila nɔ depuis n'a nana ne ye publicité k'e fɛ yen o c'est-à-dire ne ma taa publicité kɛ n yɛrɛ ko e de ye ne wele wa ne welela de dɛ ne ma taa n yɛrɛ ye han depuis ala ne ma de princesse da ne tɛ kolokolo machine dɛ ne welela de wa n welela don min na n delela de fana koyi ko n ka na ko n ka taa publicité kɛ publicité kun tɛ e ka publicité koyi Malika famille ka publicité de don i mana wuli i man'i sigi ne mago tɛ Malika famille mɔgɔ la ni mɔgɔ de bɛ taa ni mɔgɔ bɛ taa e mago tɛ Malika famille mɔgɔ mun na Malika famille mɔgɔ olu mago bɛ e la olu t'e dɔn yɛrɛ olu t'a dɔn k'e bɛ ka vie yɛrɛ mademoiselle Karata barika bannen den nkalontigɛla den jugu sago den depuis wolo i bɛ sunguru baya la fo k'i sa jagoya tɛ ne bɔra ko ne bɛ sunguru baw kɛlɛ sunguru ba mamuso tɛ bɔ k'a tɛ ne kɛlɛ ko mun kɛra ni ne bɔra ko ne k'a fɔ ko n dɔgɔninw ka sunguru baya dabila ko musow ka sunguru baya to yen ko nafa t'a la ni sunguru ba musokɔrɔba ma bɔ k'a bɛ ne k'o kuma contrôler i bɛ bɔ i bɛ mun de kɛ hali sini n bɛ bɔ n b'a sunguru ba ninnu yɛrɛ kɛ cɛ minnu b'a kɔfɛ k'u minɛ k'u ju ci ni mɔgɔ min ma kɔnta k'o tigi ju ci a nɔfɛ mande princesse mankan don ko n fa ye mori ye ko n bɛ ko k'i la diɲɛlatigɛ in kɔnɔ k'i bɛ min nakali e fa ye mori de ya taa f'i fa ye ko n b'a ka walada ta k'a ju ci n'a ka walada ye ko mande princesse ko ten k'a mori kakala k'a jatɔ den k'a jugu sago den k'a barika bannen den ko ne de y'a fɔ a ye ko depuis ala ka diɲɛ da ko subaga tɛ ala dun manden princesse b'a tile kɛ fo ka taa s'a nin bɔ don ma ni bɛ bɔ don min na a bɛ bɔ don ne y'a sɔrɔ k'o tɔntɔn b'i bolo k'o bɛ se ko la i si bana sunguru ba denya la jamana in kɔnɔ i dusi bɛɛ jɛra k'i to ɲamɔgɔ denya la pour a ma cɛ ɲini ka d'i ma k'i barika ban k'i dabileni ban k'i kɛ jugu sago den fo k'e bila e bɛ yala i den filanw de nɔfɛ e b'i comparer i den filanw de ma c'est-à-dire e den filanw e ka toilette nɔgɔlen den bɛ fɔ yɔrɔ min na e b'i den filanw de ka toilette nɔgɔlen c'est-à-dire e b'i ka toilette comparer k'i den filanw de ka toilette nɔgɔlen don olu ma n'i ye musokɔrɔba o musokɔrɔba ye k'a b'a comparer a den filan ma c'est-à-dire a den filaw cɛman de bɛ a minɛ k'a tereke fura foyi t'a la a siga kana mɔgɔ si minɛ n'i ye mɔgɔkɔrɔba o mɔgɔkɔrɔba ye k'a si aji kɔrɔbaya la a bolo k'a filan de y'a den filanw ye c'est-à-dire o den filan cɛmanw de bɛ kulusi bɔ a la k'a tereke sinon fɛn fosi t'i bila a la musokɔrɔba o musokɔrɔba b'a yɛrɛ bonya a tɛ tugu manamana mɔgɔ kɔ ni min si ban i bɛ bɔ k'i b'i disi gosi jɛnɛya bɛ ɲini ka ne faga depuis e wolola e bɛ jɛnɛya de la fɛn filɛ nin ye bi la e bɛ jɛnɛya de la jagoya ni ne bɔra ko ne bɛ jɛnɛyakɛlaw kɛlɛ i bɛ bɔ k'i b'olu défense ta kɛ mais fo k'i sa hali den min t'e ye o tɛ se k'o jɛnɛyakɛlaw défense ta ne kan wa depuis ala k'i ka c'est-à-dire animateur da Mali la o fana bɛ adamaden lujuratɔw dɔrɔn de fɛ a ye muso fɔlɔ min furu sa o kun ye lujuratɔ ye hali muso min b'a kunna sisan o ye lujuratɔ de wa o cɛ animateur min bɛ yen o ka plaie tɛ dɔwɛrɛ tiga feerela nemuruba feerela c'est-à-dire baarakɛlaw o bɛ kɔnɔ da olu dɔrɔn de la bɛɛ y'o cɛ in dɔn ni o de ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la wa nin ye ko kolomɔrɔ de kana ta k'a bila depuis ala k'e da o cɛ ma deli ka kɛ e fɛ o cɛ ma deli ka e bonya wa o t'e bonya ni diɲɛ ka wuli n'a bɛ fɔ de don o don Malika ka finman kɔfɛ Malika ka finman bɛ taa Malika ka finman bɛ taa ne bɛ bɔ de k'a fɔ kɔkɔ na prévu bla fou ka den barika bannen den jugu sago den ɲamɔgɔ den basunguruba den tɛ se ne la
Abe fam, you know comprehension. Ba sunguru ba den o te sene mandin princesse la. E ba, c'est-à-dire ba la bol la harakana kan sigi i ba ko kanke. Parce que danga de motifu kacha. Ni danga de, c'est-à-dire mo munu ba ere neni. A ire be kla kata ali olula. C'est-à-dire ka ban neni ba ko mine ko lu kungolo nu caresse ka sigi na ban neni ba kai. Chao che muso ni ban neni dien kala te la harakala dilu. Nte ya fi ma dien wona te ya fi ma la hara. Wan jole no njoro kelina. Chao che mo kadne ni ya fone ni ya ban nete adamadia kenya ni dugu liliche parce que ne de ne mande princesse ndona academy kon la nyake ni dusukuni kerdi wali shini bu défense tani dusukuni soni kerdi kani de takadi mais nete nafiki denya kekelela nete hypocrite denya kekelela nete mo auto kelela ka bolika tan aligné nkelega bogo ni munube kelela e danga de depuis rom na mo mbi fani baneni inu lebe kla ku siga allié ngo betkelo nyona danga dun yere dama de betu nyongo mande princesse mangano depuis kané na réseaux sociaux ne ma tabakia kanga tien fo mo ko réseaux sociaux kon ibe boli kata kibe mo ko munu wele ko kan oluta ko lu bla ibulu ko oluka misele nye ko ne de bora ka fo réseaux sociaux dien benyena wona ni jeneba jande pari nyine c'est-à-dire dien kele te ala nchuwe nyoko kele ne ko kuma te contester ka boyo ne de o fo dien benyena wali la khara ne be seku kan ne ko ali mo mini jeneba jambe jenta tiki fe wali chini la khara ne be seku kan parce que ne ni jeneba janga kele c'est du kele personnel et ça c'est du kele à jamais abe femme ibe bo chien tan be bo chien binandu ne ba akai ni e wolo bay ne ba akai ni e yere parce que depuis ala e da il touche jele no golen bi bolo de che o ba kan atereke mais ne ba ye muso halaladi ne ba ma nyamugo de wolo ne ba ma jene yake ne mande princesse te nyamugo de wa nyamugo de te senela o de kama me kasa kono wolo vlado o nyamugo de na réseaux sociaux ka herbe nenini ibi shi bane neni na mbe bombi neni fo me tegara fi taton no fe wa bebe ekeleni ma nti fe ali mo mbi fe ne tatiki fe ishi ban kuma la duguma kui ishi ban ko bela ini na réseaux sociaux de kan ça dire que bini sigide ko ke afo galontigo kuma nyinu kuma fora nyoga mais mo munu tarafie ka fuye sa ko gele to mku ga foten sa ko mo ka ke horon sa ko horonya kan sa ko ni adama de kai kuma fie chugum ko dibi na ta lakali ka lakali akera chugum na sa afo mo ya akera chugum na sa afo chugum ala sa ne ma de princesse te mo bolo réseaux sociaux ga ne nebe ala de bolo you know comprehension niga mori be se balala takaka walan ko ka walan bo ika ko ki ka shuki se denya bila ko ki ka jugusa ko denya bila ko ki ka barkatan denya bila ko ki ka juguya denya bila ko ki ka galuntige denya bila ko ki ka koma yelema denya bila ko ne mande princesse ko te ko atakete hali muso mite eye dien na tike jonjo ni sira ne wulu bama bedo ikono shine wulu flakabo ngo shete wuli kabo afanga ne baye ne badi ne baye muso bangana di ne banyo wona te dinde muso shila ka son furuma ka ke furula ka to furuye ah oui ali shina ba ko furukele la wali shini ne babe selide ni ella mbate whatsapp kan e barka bani no ne ba ku mi jena c'est ça ba soro e ba ku sur les réseaux sociaux ka ibe fado sago denyamina jugu sago denyamina fando bali denyamina ça dire ta yoro intenta yoro don bali ya denyamina c'est ça ba soro ibo ko kele ni la réseaux iba yere mi sarabi la khara ça ba soro abo ko kele ni la réseaux sociaux sans fait ne mandi princesse de côté ibe bo chien que même bo chien biolo vlani duru nte tante mochi wal ni chi rante bouger ka bon là you know comprehension ibe bo be bo bi gabi chien binani wa ko malika family mo do be kambo de kelela wa ou bien ko malika family mo de kelela malika family mo te kelela de aide ako ga fly ni dis ako kandere wo la so mala fekeli bo donc ani ne de be nyogona ne de bora comme sunguruba kele wambu kele fo shini lahara na sunguruba mi ngari tere muso kono ko ka sunguruba na asunguruba mi chekera c'est-à-dire demsenu tabaka kono ko ka perverdi kali shini ko me boka bla réseaux sociaux ka hali demite e te sekane la jone ko liti kelela abe famwa wono digirila ibe sa abe warmi na be warmi ne be wona be sunguruba kele bu kele nyekani de po na ne sigilenta ka makono like c'est-à-dire vocal be mbolo de po ne te ka nyinga vocal la de pa ala e da be bolo de matebo itu bebla wa ne de afia bebla
sunguru bakoroba saraka den barika banen de jugu sako de tolen ko iko juguna mugu fila popo pogolo kote nyete manden kono jugu mogo jugu wallahi billahi ebe sayga sokono mogo te wa kalama ube ni ka dakari de ki fofo ka labo tellement que eye mi da mogo ka jien wono ke bi ni sigi ke be babani toko fo bi ebe miri babani ga kuma ni bora jien wono ka fo jien benyana ko babani demso ko ni babani c'est-à-dire chie do dana wa babani nga jume ele ma boka fo jien be il m'a fait dire ben ko baba ni de no be ke de o adopté e o de adopté ni e kunye muso ni me ke kono kun kadi ke kunye de wolo muso nyene me si ça ba soro baba ni de muso oke oni ebe diala pour que ni baba ni de muso o te jike nyoko teke pour que e tokote baba ni da jamais pour que baba ni konete e tokofo wakati mi na ikumbi ka jiena tege wari beta kata chi o tege toko nyini ni jamu nyini na o bole wala bi pour que baba ni konete e tokofo de pour que baba ni ngone de muso te to kana jigi efe pour que baba ni konete de muso te e tokote tikali baba ni ngone de muso to ka kumala pour que ni baba ni ngakuma bebe fo histoire bebe fo sans fait fo duguma fe tokote do ala e dusu kan ko jugu e moko jugu de e adama den jugu de e adama den tere jugu de e kala banchi de e ko ma yele manade we be saki to na parce que femi ishi bana mais ini to tiketo ne bi ni bo avec bien benyana i ker ba bo tin babo wa fo kata dien ba to te bonda ni mandi ni ku ye ni to ko bonga dien na tikala depuis dien kadi fo kata dien ba i to ko ate tikeka bonne da parce que i yere de mandi ni avec fa moi eni ne be se ka sunguru ba ya ko kuma foni na yija iye sunguru ba de yishi ba sunguru ba la ni bo be se ka kuma kele mfone mo de uyo asunguru ba ayeni keta en bota ngere kun sigo no ni nche ni nyonche ele kun tene woro mina ele kumele woro mne ka dele no e kunye maya maka kasama ngoni ele kumele woro mne ka dele ne che kumedu nga bogoni ngode kama mimene ni cheni nyonche e ba don e bo don e ibi shibo kuma fo laite de hali denti bolo mu ko ti bolo mu ko mbese ka kuma ne ni cheche lala kuma mani daje e be sigora wo fa ko nete do nga vie privée la ka nye fo mu ko nyina parce que ire dabora danga de ko ke bayibo ki tala sigi bama de pala ni man de presesida hali ka kuma ka fo kuma ga yele mbata sanfe ne to ke ne ba mana dimi ne bate mo ko dimi te na dimi na ba ne gani fa ka dusuda bas nam so te ne bala kuma te nganke bas nam so ka e ka danga denya barka bon la fe yiki bas nam so kan ko bugo o te doye c'est-à-dire i tenemuso o che eno dara diena tige ngono la sana darami c'est-à-dire fo dien be ka bo kalama ne tenemuso mi ne no che wala depuis ala ne fimanda ne ni dien che be bora ko ma dien che shi te se ka kulushi boni na no temba tige ka lafili awoke ne ma de presesi be rezo yi san fa amena ko ni che chama ye nyogo yinde jena tiga yoro belade wa chama fora fana ma de presesi no abone wo ngoko na ni preview do ne ba fo ai na preview bla réseaux sociaux comme ça ai na bani fimano o tigi be nyogo na kake ai na preview ko na preview bla réseaux sociaux ga no do ni fo ana tremso che nta fo afoke na figi de munu tara ça dire ku beta na figi de akuma fi na preview ba munu bulu ka be di me ga black ko ne ma de presesi horo ni uluma a chema ngolo la muso mo mbolo olun ne kulushi boko kuma ere ma delegate man nyogo che ala balula parce que ne man de presesi wala bilay talay neni adama de meseka kanu ne ke kanu konnala c'est-à-dire kulushi body bi sega na konnala note no borala ne mandim perensesite muso e koni ye chew chete meto e kibe tukwako afin te akoroba benaka karuruji tarasu mandi perensesi mangado nte tante mokochi ali ne chira ne te bouger kata wa sunguru bo kwa kelemba ke bi sunguru bo kwa kelemba ke shini sunguru bo kwa kelemba ke shini ngene chokoroba pervers munu be no nube jena teke kono no bunu kukala takabo c'est-à-dire kana takuba do demsenuna ali shini ni chokoroba barka bani demi sera demsen fitinuma bebo kan ita ki pete réseaux sociaux sans fait ni mo ma konta ko ta ko pete o tigi sans fait wa shere te uli ka wa fanga est-ce que you comprenez son barka bani jugu sa ko kote nyete mande kono jugu barka bani de I asibe afale nyonga ne fa nyona te boy mo kam tara fi nyana ga fo ko mani presesi fa kadai sadiri ni be kuma be mani presesi fa neni sadiri hali ni fa shu bola haraga ni fa shu joki bata ki ba place fa kono atese ka jone fa nyana ka be kuma parce ne fa che farindi ne fa barake mali jamana idi ne fa tra keleke norladi ne fa nyona ta di afadi unchela abe famnya wani be boka ni sigi daba di ala ko bana ne fa fa fo ki sa ne fa sara chugo mete ne fa sa chugo parce que ne te sigi réseaux sociaux kan fa sa chugo fo mais mo mo ne fa do lu ba do c'est-à-dire ibe do genre be ko do ko qui est sacré ne fa était unique à son genre ne fa ka reflet de diena teken ko na la mandim peresesi mangadu de nyena mai ba so ba nyena mani fa nyena mani bala wa ibe pogodo musokulu deuna musokala banchi deuna nafiki deuna tete kulu deuna erbe ka wuli ka taka
Karimasina yabla, karimasina yabla. Mande princesse de be e d'abord que blé ka vidéo ke moko ke depuis e barka de ma ban. Ibe mo soro de ni ko tigi de be eta. I sigile ni ishi korola jele ju kaune ni shi jela. Ne de be ta ko boki ka vidéo ke. Nya keke nya je. Me kla ka fi ni ka boki yere fa ibe boy bi chunwa jigiga. Iga yoro ki turi kunwa ki yere fa yame. Comparaison ka dien dam ne fula hara comparaison ti ni nyonche. Ni ma konton la. Me soro ka ni ta ishi je ni sans parent chete teinture ta ka de ishi jela ka fi. Ola ne ban sigi ka kuma ani be demseni munu la don atigi ka watigi mine ki terege musukula ngo sunguru ba de be bo ni ye mogo e kala ka kele horomana ki batike note malina mogo nyene mo be bora kana pour que les mandi princesse kan calmer de temporisation mandi princesse tien bi bolo ma ko be bla adoni biche groupe sigilinteo groupe be abe arnaqué de musomanu srana c'est-à-dire pas qu'elle la ne mandi princesse kamaninga équipe la deun foshini lahara o do uno barajibe anko demsani fitinu u ye jene yato chokoro ba perveru u be stram bi ku wa kurushi chun demsani nyena parce que ta do mo mi mandi princesse ka chidi ou bien mo te mandi princesse ka chidi wali shini lahara be bombe sigi menga litique réseaux sociaux ka me wuli mbeta wa malika c'est-à-dire mon malika na ka famille c'est à vie abene dusukunde la tene dala wa ne opere vous il a bien bela réseaux sociaux ka dala kala tede c'est-à-dire ka foka ben dala tede ma ben dusukunde la wa malika bitago bitali ente feka ni me direct la ga yele direct la tuni malika afala na la ko yide comme fradi c'est-à-dire comme que tra kule bon flene ga fo malika yele nyana kulo bala men kangare da mandin ka be ni me direct la malika kana yele nga direct la ko tugunne fo ne ka jini ga bo direct la ni ma jini ga bo direct la ni nana sigi direct la malika ni yele la kan ni sigi ko ne dogonu ko mande ka ube ano malika mo ko ba mbonyo wana afale flene malika yere ebe se kamge itse ka fuike il n'est qu'à quelle était malika famille ko kele il n'a qu'à ne attaquer malika famille côté il n'a qu'à nous défense ta boy ga continuer ku défense ta me bo ka sans peren jiku kwa sunguru bakoro ba teste ka ne la sunguru bo kele la wali shini ndogonu te sunguru ba ke wa chokoro ba te maka ndogonu na chokoro ba ni maka ndogonu na bi taki péter réseaux sociaux ka na ma jam ro mine ikasa avec famia et puis c'est-à-dire comme blanc ta télé ibe body e ma connait ka vie de bibola ni ma bo ko ne ka vie privée mbibolo ko ne ba ka vie privée mbibolo ko ne samra ka vie privée mbibolo ne ma bo ka bla ne tikari la ne be bo de kana sigi ni kuma wiyo ku fo perebula ka ta ko be da ka wuli kata ibe boy fana bo nyogo na dike abe famia ni ko fa de bila faton la karla ni ne mo jugu e yi shi banya papier te mo munu bolo c'est-à-dire ko olunya fo police ko mine malien den joli se lam malila e sababu yara ima boy mo fo mo ide ima boy mo fo mo ide yoro mene be malien don kele de ku jugo kolombula c'est pas pareil wale ka liti o des réseaux sociaux quoi wale be continuer ngo liti la réseaux sociaux quoi faut ka ta bien wuli che o cheni na ni ko dan la o chen fo kene kam be tele doila musom so ni na ni ko dan la o chen fo kene kam be tele doila wanta fo ni fle ni be bo chien ba keme be bo chien ba bi na ni ki ijabi neti don ti boro ne makoti la ka dam ne dien na fo la garante ya fi ma fana hali mo gombe ya fi mo nete kele wakini ne ko siga kuma nan sigira ka kuma ala kan ni mine mo shite ne ban ne ki ne be sigiro kele ni mo commandi ne itene ka villa comme iko kone de betu ka villa ibora kunu be yore masega mina ko kuma fa mina ngo kuma ubora la ibe boy be mo to fo ka duna ta bora ka ibado ka be galoni wanne te jolu tiku ka kuma la che to ko te nga kuma la muso to ko te nga kuma la boy go kibene de attaquer kibene de kele nan kele ibe boy ben jabi mbi jabi ibe boy be transformer kemefo ibe mo fo be mo nduru finyena e wo ijenyo ko ne mo ko tawshila ne tawshido au sara ubalo yo kunuri iba figa soma ke kaka commencer les dames ka do wala da kona la ko shubaka te ala dun ko ne mandi perese côté ko ne ko ki fa muri ke kakala ta tiene barka bani ko muri kakala de ko ne de côté ko muri barka bani do ko muri jugusa ko denu ko ni muri do ka ku me doni ne ka ku a chenyi nga dima ki shi kana se sambioro ma ki to suru bayala ki shi kana se sambioro ma ki to shubaka denyala ibiki yere sendu ibe no dungo faka c'est-à-dire ka kunga demble ikono ibe demi wolo ta fo murike na i demble ikono kuma mika den wolo ka chedi ma chembi furu ibe soro kana fo kaka mande princesse kuntika ka bo kandala ko ali ko denta ko demmene kuntika ka bo ne kandala ko ala de ne kunda ne kandala ni nkame bon kundala domna ala de ne kambo ne kundala e nyogo na shubaka kan fo la chamaya ka shuya kan fo ya mais ne shuya bien digu kono wa mbe shuya bien tamba digi nye de wono ka bi nu fe ka to bi da fe ka to sama ka bi kan fe ki fa dien wono avec e benyana shuya la tele tien fo kene kan bi ni bi avec fa moi
ne nana nga kele la réseaux sociaux ali chini be nga keleke wanye liti o liti ga réseaux sociaux kan teni misa ni mogo ni c'est-à-dire ne mande presse ka karma yera to imana yibiga bala ga kan biga bala parce que ibina mogo kwani wambe bombo de dénoncer o dénoncer to no be bega o maika boala o ti kungoya e kele be sega na jamana be to ko chin ko kelena ne mande presse si woni fin réseaux sociaux kan na be prévu be body wanya be keke nya beje na inebe nyona olla inete nyona ko maliga family ko kuma inete nyona ko maliga jigina ta borata ini ntarata ini borata otele inna kuma mi ko nye galunda mo munade c'est-à-dire na iku bla nyama ko boka no sigi ko mande presse si galunta nu yu badeni ko boka no sigi mama ko ka furu sa nyama mali be furu de sa wa dongo me mali be furu sa ngone de mairie ne de ba signer ka furu sa wa nya dongo me mali be furu sa ni ma content e sunguru basuku te se ka ne bon wasiraka e sunguru basuku o te se ka ne bon wasiraka c'est-à-dire sunguru ba korole barika bane jugu sako mo mi tado abe komi ka yere kala banchi na figi teto kule ani dien be kadi ale dien be mo shita fe mo shita don me be ale balma be ale sindi imana boki ga ko ga choko abe mo do so la ko mo do ale te ni edebe maliga family kono na la c'est-à-dire ni mo bora ku kwa liti no buluke edebe na ka fo ku edebe to ko nya na bo e mo meta ko nya na bo war ma di e ma ne mo mbuka ku ni de ku na war ne de ma nebi kan ki pomporo ki tike ki dadnyengo e na figi muso mi betigi jo kebe no lu defensita oluma wardi ema una wardi nedema awo wardi la boni wari prevu ga bla yini ngaro la depuis dien kadu même les pressesi do tamba bota a fole ni fleni ni bika saraka denyala ibobo ibora ima boni blanga saraka benduila ali shete wuli ka wafanga abe famia wa ibe boshini ibe chini era kaja na ija yele sano shini me botu ni be sans père tamba place ikono wa share te wuli ka wafanga est-ce que you know comprehension Avec moi, ni ma femme ou kelenudu, ne baka fusani i bana shibulu bay. Ne faka fusani i fana shibulu bay. Parce que ni bak ni denye na ma ouye ifa, akunte e de aratele den sugu wolo. C'est-à-dire musukoro ba 40 barika bane ki i bladje wono jugu sako denya, ganotike denya, moko kunkarla nyogona, balima jugu, moko jugu de, jugu sako de, takien bagato de, suguru ba arasi de. Ne de afo. Avec prévoir l'appui dem sanu be kleki wuro ko la wuro be wushi bay wuro ko la wuro bella ne mandi prestati de disi wora nintay on de ba fo woni won chese na me ga bona che na prévu ga da réseaux sociaux on de bo finina ni interem so tede ndrem so che tede itiri dani ba iba chemie Sénégalais ke la sana drame de bina ka kulushi bo na ni la sana drame tatora buwara tike abubara udale mbia la sana drame i tonto mi meri Senegal de la sra darami abubara de binga sokone anu anana sunguru tike anu de nkamale ale de nya abubara tike o bubi anu e ga ta abubara leben o bubi anu bi i tanti wole ga nyini wore tike apelta da se depuis dominer no chabolo kini ga apelta tuni sarako abulo ko mo ya unyo ko nadi u bi abulo ko chiwara te mo la dina tike kono ni o kwa saraka de nya te réseaux sociaux sans faire anu ibe ni dadum badala bebo bita iba shubo lahara ka koro bebo nyona ka pièce détaché ou bebo nyona ka soro ki ba ke busan ka ta ka doila ça dit ki kuchi ni ba ka soro ki fa gene kala ta kana siraula voilà ça dit dolo te de nere de Johnny Walkeri e ta kala ma ko de Johnny Walkeri dolo Johnny Walkeri ne de do mo mina sika onye ko ra ko ndun te o tere ne de dolo Johnny Walkeri e go chukuji abi ma choko kininu be boni yetarapu jigi ku me soro ka temeni ngachi doro wi wante tante mochi hali ni chira fanante tarola saraka jugu sako musokoro babarika bane fugwari e fugwari de e nyugona fugwa de flama wolo ifla ça dire ifla agila inyugona fugwa de flama wolo ne de afo wakuiga murike kombiga murike juchi ifa murike kone kokomba juchi ibeta fine kone de côté mi mori bara ibarka maba iga shuwa kanfo maba ta chieni jugu sako fofogolo tolen ko iko sin tetere ibe na bi compare ni de ma o ma la na ma de o manede asembe fofago asembe ta ibarka de bana o de ibla yin rola o de vie privée bolo i semi ça dire nega tere nega yere be bola nega mkele no kwa nega won nega imbe buru ayere ma mo ko tonyo fe be sa parce que c'est me bokati ka bola shubaka e kali kona de umbe dunina ite mo solo réseaux sociaux nga kabe dune ça dire que ni sigi mo de ntoko folla kasaveta ni yukumbo adi o de fe adem bebe bala ikolo de la ça dire kata bala ikana ki ni bine de afo jugu sako
ibe boy bisi ko pekete ibe bo ko tangembe kemena ninge iga animateur ali shini abe tika firi lawdi ni nyoko chey mali kono na layno ali shini wola wo klegele madide ka kife voilà na e double obichu abe do era fanata obichu abana c'est très simple. Voilà, au coin simple de dans une simpletation simple grave ou en ta foran klala. Voilà, au niveau la mestre ka kuma umusangaritala umusamaki tala. Ninkala umusamaki ka kuma la sambe jigi. Mestre ka nga shije nyene ma to terete chien wore. Parce que ni be kan kuma su ngete se ga shije nyene ma terete. Mo te se ka chien fo mali kono na la Depuis dom umusamaki ne ye direct la. Ne kumba do tikitiki ku bi mine parce que mo te ka chien fo mali kono na la. Et planti mene mande princesse ko ngo chien fo de planti donné quoi. E kona ko jumene do o te fe ka kuma mi me mo mbo kuma fi ne e kuntara malla ça dire ni injustice kele yinyana i kuma le ka warde duma pour que ku to piéger ko prévu tibolo ni sigira ka ta kuma na États-Unis i kuma sigé réseau sans faire ka fo sinon ni ya fo doron ki to malla obi mne ki ka kona c'est juste doron pour que ki la kari sinon loi de be malla loi te malla mo mbora ka plus faible ka cause défend abo mi na chiko jumene ko date moi je te soutiens jusqu'au plus profond de mes os c'est très bien fait jusqu'au plus profond de mon âme même quoi o ere ko were nkolo kana takare jusqu'au plus profond de mon âme c'est-à-dire umusamaki c'est-à-dire nebi i souteni parce que ye liti mingena ise kasula ke o liti kele nebe moko ko et réseaux sociaux nga ne era man de prestations bola ni ye tien fo ebe wa fo ku bi mne ki papa kati date ku bu dimi dembo ila mais ambe ko nya ni ko imbe yoro la c'est-à-dire ambe ko intaka ko in défense ta fo kata se gnyena tige dana wa ko be ko kele fana ame nyomo mo justice te malla ko umunye tiene fo bi umunye tiene fo chini ko police beta ko police wa syndicat c'est-à-dire que beta plainte tige ou la ko kama aka tien fo kama c'est-à-dire ika tenitige menao parce que binte na nyere senga okuma la bi mais clara na ni plus de preuves ana argument wi kana sigi ko de nyefo aw se du me ko abom ne ko mara de depo ko foni erina amera say manige na be armée de c'est-à-dire armée de la États-Unis amena inu buga mo revendiquer nous tout revendiquer no bc marfachila awa police ni nunu fla chef police ni nunu nuga sambara sengeni ni nunu o shinshi tolo no fe na fabato samaraina ni ala sonama ni américain tara jigi malle abe wuli obo tenchi ko kuna ko were parce que nous traw ni ngala lwala américain ngere mana ta jo kuna buli bu fakai ka be deni mineka to bla buli ko bora injustice ira ça dire ko minete tento volontairement dro ka to datugui aw ko o ajuku sako ya datulu no aba ke mele fana ba juku sako ya boroto na o jaye mali nyimi pinya ne da fawi na o joye mali nyimi ni mago be malali shini meta wa klara nga du mondial join parce que atel mere mena clé mondial fana yira wala c'est garaw mena clé mondial fana yira wa klara tan sigi le mondial la fana wa te gringiri al na gringiri na be sumaya mandi princesse mangano comme mademoiselle 40 bla la ka wuli c'est-à-dire ni clé flamana teme kuma na ka boni ko ni kono na la kuma mais so ngana sigi ka vidéo nyena manga kechi wala ali shini ndo na vidéo ko kono c'est-à-dire ka côté mi défend oyo muso ko kozidi ni muso nyena ali shini muso fola mbora mali et réseaux sociaux ka muso défense ta c'est-à-dire a sokona golula nere donu ye nyumanke no e tieni ngene muso fola mbe boku boroto nere do fana parce que mo tout défense ta ka temene ka réseaux sociaux nga wa dilai wara suri no e erreur kembe botu ni mbu sampa u bado ku ye erreur ke u fara nyo nga me continuer na nga sere ko be ko kele no ma be sunu bam me be boy be na njoli soro yin mais sans parent do ila voilà et puis c'est très simple anga mademoiselle 40 voilà